السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك طرقنا في الفيديو الاول يعني الميثود جينيرال بور تريتي ان اكزرسيس relatif او جينيتيك دي زابلويد. دونك ان شاء الله في هاد لا دوزيام فيديو غنهضروا على ترانسميسيون دي كاركتير هيريديتير شي لي زورغانيزم ابلويد. دونك هاد البارتي عندنا فيها يعني 4 ديال لي شابيتر. دونك ان شاء الله حنا غنهضروا على بروميير شابيتر اللي هو ségrégation d'un couple d'alliés, cas d'un organisme à tétrade ordonné chez les Neospora et cas d'un organisme à tétrade non ordonné Ascobolus et l'analyse en vrac. Donc, le cas d'un organisme à tétrade ordonné chez les Neospora. Donc, le croisement entre une souche sauvage à sport noir et une souche mutant à sport blanche a donné un descendant composé comme suite. Donc une souche يعني أسبور نوار كروازينها مع une souche أسبور بلانش عطاونا يعني هاد لي كومبوزي سويفون. أول حاجة خصنا نعرفو شنو هذا سي ان اسك. فوالا اسك. دونك وهذا اللي داخل سي ان سبور. Sport, voilà. Donc, l'observation de la descendance permet de constater l'effet suivant. Yani chaque asque renferme uniquement des spores noirs et des spores blanches, jamais de coloration intermédiaire. Aussi, chaque asque renferme 4 spores noirs et 4 spores blanches. On dit que l'asque présente une ségrégation 1-1. Pour expliquer ce fait, nous allons supposer que le caractère coloration des spores est sous la dépendance d'un couple d'allèles B plus B. L'allèle B détermine le phénotype spore blanche et l'allèle B plus détermine le phénotype spore noir. Donc, la descendante est composée de 6 types asques. Voilà. Donc, chaque asque yani, renferme uniquement des spores noirs et des spores blanches. Donc, ما كاينش يعني شي asque اللي فيه شي coloration intermédiaire. Jamais les asques فيهم uniquement des spores blanches ou uniquement des spores noirs. Aussi, chaque asque يعني فيه 4 spores blanches et 4 spores noir. يعني ما غاديش نلقاو 3 noirs 5 blanches ولا العكس. Donc toujours 4 spores noirs et 4 spores blanches. Donc on dit que la descendance aussi est composée de 6 types asques. Voilà, donc on a 6 types d'asques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si on observe que les demi-asques ces types asques peuvent être regroupés en 2 classes. Voilà. إلا جينا نشوفوا هاد الستة ديال لي زاسك غنلقاو بلي كاينين 2 جروب هنايا. الجروب الأول هو هذا اللي تنشوفوا فيه دومي اسك ديالو كي داير هيتيروجين. فوالا شوف لا دومي اسك كي داير هيتيروجين. دومي اسك هيتيروجين. مي دوزيام كلاس اللي هو هذا شنو تلقاو فيه demi-asque dialo qui d'ailleurs hétérogène. Voilà, 2 spores blanches, 2 spores noires, 2 spores blanches, 2 spores noires, 2 spores noires, 2 spores blanches. Et aussi donc les 4 asques sont un demi hétérogène, un demi hétérogène. Voilà, donc le classe 1 regroupe 2 types d'asques dont les demi-asques contiennent soit des spores noirs, soit des spores blanches. Ces asques sont un demi-asque homogène. Le classe numéro 2 regroupe 4 types d'asques dont les demi-asques contiennent à la fois des spores noirs et des spores blanches. Ces asques sont un demi-asque hétérogène. Donc, l'obtention des asques de la classe numéro 1 يعني كيفاش حتى لقينا لو كلاس نيميرو 1 اللي هو ا دومي اسك homogène.
Voilà. Donc, en suivant le devenir, en suivant le devenir des couple d'allyles B plus B au cours de la méiose, elle apparaît qu'à la fin de la première division. Donc, un noyau fils contenait un chromosome avec deux chromatides portant le même allèle B+. Voilà, شوفوا Donc chaque chromosome migre vers un pôle. Voilà, dans la division 1. La division équationnelle. Alors, وهذا عندنا la division 2 اللي تتسمى réductionnelle. Donc, قلنا chaque noyau fils, donc هذا noyau fils 1, هذا noyau fils 2. Chaque noyau fils 1 contenait un chromosome avec les deux chromatides, porte le même allèle. Voilà, on a le même allèle BB, on a le même allèle BB+. aussi هنا voilà هذا ميغرا هنايا وهذا جانا لهنا. دونك هذا قلنا اسك ادومي اسك كي داير ادومي اسك homogène. Voilà. Donc les deux allyles des couples les deux allyles des couples B plus B sont donc séparés à la première division de la méiose. Avant la réduction du nombre de chromosomes. قبل la réduction du nombre de chromosomes. قبل le division اللي هو réductionnel. le division 2. Donc les asques à demi-asques homogènes, sont des asques pré-réduits. Donc les asques à demi-asques homogènes sont des asques pré-réduits. Donc l'apparition des deux types, كيفاش لقينا هاد جوج ديال les deux types. L'apparition des deux types asques pré-réduits dépend de la position aléatoire. Si centromère de part et d'autre du plan équatorial à la métaphase 1. Donc les deux dispositions possibles sont équiprobables. Les deux types d'asques qui en résultent auront donc des fréquences ou des effectifs statistiquement équivalentes. Voilà كيفاش حتى حصلنا على هاد الجوج هادو. علاش ما لقيناش مثلا غير هذا ولا غير هذا؟ انا نقول لكم علاش. باسكو في لا ميتافاز 1 هنا في لو بلون هذا تيتسمى لو بلون ايكواتوريال. لي بلون دونك هو هذا بلون ايكواتوريال. دونك هنا يقدر يكون عندنا هذا الكروموزوم هذا اللي هو فيه لاليل B plus هنا. لو كروموزوم الاخر هنا فيه بي. دونك في هذه الحاله هذه شنو غنلقاو هذا. علاش هذا؟ باسكو ها بي بلس ها انت ها هو بي بلس من هاد الجهه و بي من هاد الجهه. يقدر يكون عندنا العكس يقدر يكون عندنا بي هنا ويكون عندنا بي بلس هنا دونك في هذه الحاله غنلقاو هنا هاد الحاله الثانيه اللي هي هذه. ها هو فوالا. دونك نذكروا قلنا un demi-asque homogène ce sont des pré-réduits. Donc l'obtention des asques de la classe 2, donc en suivant le devenir des couples d'allyles B plus B au cours de la méiose et en faisant intervenir l'existence d'un crossing-over entre le centromère et le locus du couple d'allyles B plus B. Donc il apparaît qu'à la fin de la première division, chacun
des deux noyaux fils contenant un chromosome avec les deux chromatides portant des allèles différents, l'une porte B+, l'autre porte B. Les deux allèles du couple B plus B sont donc séparés à la deuxième division de la méiose après la réduction du nombre de chromosomes. Donc les asques à demi-asques hétérogènes sont des asques post-réduits. Donc l'apparition des quatre types d'asques post-réduits dépend de la migration des chromosomes à l'anaphase 2. Comme cette migration se fait de manière aléatoire, on aura autant de chances de trouver dans chaque demi-asque les séquences B+, B+, ou BB. Donc, شنو قلنا هنا؟ قلنا أن في la méiose en faisant intervenir l'existence ديالاش d'une crossing over. Donc شنو هو un crossing? Un crossing هما lorsque يعني deux chromosomes homologues changent un segment. هو هذا فوالا بدلوا لنا هذا سيغمون هذا في هاد البوان هادي. شنو تتسمى لنا هاد البوان هادي اللي بدلوا فيها هاد لا سيغمون؟ تتسمى كيازما. فوالا كيازما. دونك كان عندنا كروموزوم ديالنا هكا، لومولوج ديالو هكا. دونك هنا عندك مثلا بي بلس، هنا عندك بي. الو شنو تيوقع؟ تتوقع واحد لا كاسور هنا وواحد لا كاسور هنا، داكوغ، و تيبقى على شونجمون ديال هذا تيجي تياخد هذا معاه، وهذا اللي هنا تيجي ياخد الاخر، هذا اللي هنا تيجي ياخد هذا، وبالتالي شنو تيعطينا؟ تيبقى هنايا هنا خلاص تتبقى بي بلس. الور هنا تلقاو بي، هنا تلقاو بي بلس، والاخر تلقاو بي. دونك هذا هو الكروسين. دونك هنا شنو تلاحظوا؟ هادو دو كروموزوم homologues et chaque chromosome porte deux chromatides sœurs. D'accord. Donc, il apparaît qu'à la fin de la première division, chacun des deux noyaux fils, voilà le noyau fils, contient un chromosome avec deux chromatides porte deux allèles اللي هما différents. Voilà, هنا لقينا BB+, وهنا BB+ aussi. Donc, هنا في la division réductionnelle، voilà هذا la division 1 اللي هو équationnel. في la division اللي هو réductionnel عطانا هنايا BB+، وعطانا هنا يقدر يعطينا يعني BB+، يقدر يعطينا هنا B+B، يقدر يعطينا هنايا BB+، ويقدر يعطينا هنايا B+B. دونك اللي غنلقاو فيه 4 ديال الحالات، سواء مع 2 هو هذا اللي غيعطينا هذا، سواء ان بريم مع 2 اللي غيعطينا هذا، سواء ان مع 2 بريم اللي غيعطينا هذا، اي الثالث ان شاء الله حتى هو ديروه لراسكم، يعني سهل انكم تعرفوه. فوالا دونك هنا غنديرو دابا يعني لانتربريطاسيون يعني لي بلو سامبل، كيفاش لقينا مثلا هذا ولا هذا. دونك كنخدمو واحد دوكا. فوالا دونك مثلا عندنا في اللاسك ديالنا بلس بي
بي بلس بلس. دونك غنعطيكم لانتربريتاسيون بلي سامبل كيفاش لقينا يعني هاد لاسك هذا، وغنعطيكم طريقه اللي جد بسيطه باش تعرفوهم. دونك هذا قبل ما نوصلوا لهذا، دونك راه باغ ميطوز، يعني عندنا بلس باغ ميطوز، يعني ميطوز هنا باش عطانا هذا، اوسي هنا عندك بي اوسي بي يعني بلس. دونك كيفاش لقيناهم؟ دونك عندك هذا فوالا، عندك هنا بلس، عندك هنا بي فوالا، هنا عندك بي وهنا عندك بلس. وردوا البال مزيان هنايا حيت البوزيسيون مهمه هنايا، بوزيسيون وحتى الكروسين اوفر مهم انك تحطو صحيح. دونك قلنا طريقه سهله انك غتجي وغتشوف هنا عندك بلس، عندك هنا بلس، دونك ما تبدل والو. غتجي تشوف هنايا في الثانيه عندك بلس، جيتي لقيتي بي، دونك هذه تبدلات هذه تبدلات. جيتي هنايا عندك بي، شنو لقيتي؟ بي، دونك ما تبدلاتش بقات بلاصتها. جيتي هنايا عندك بي، انت لقيتي بلس، دونك اذا راه وقع شونجمون ما بين هادي وهادي. دونك وقع لنا الكروسين اوفر ما بين اش وما بين اش، يعني ما بين الكروماتيد اللي فيه هاد لاريل هذا، يعني الكروماتيد 2 اي لو كروماتيد 4. دونك هنايا 2 4 بقى واحد الشونجمون، يعني واحد الكاسيور هنا هنا، وتبدلنا هاد لو سيغمون هذا. دونك هاد لو سيغمون كامل غيطلع لهنا، وهاد لو سيغمون كامل غيهبط. يعني كيفاش؟ يعني هنا هذا بقى كله بقى عادي، يعني بلس مشات بلس. هنا هذا فين جا شنو دار؟ جا حتى وصل هنا وقعت واحد لاكاسيور، دونك هبط وطلع معاه هذا. دونك شنو طلع معاه؟ طلع معاه بي هي اللي لقينا هنا. هذا شنو جا؟ بقى عادي بي في بلاصتو. هذا شنو جا؟ وصلت لهنا وقعت واحد لاكاسيون وطلع وهبط عنده بلس، هي اللي لقينا هنا.